عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے. پڑھیں بابا سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنہ الکریم وبارک وسلم. کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں عشق نبی کا اظہار کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک مہینہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. یہ کل جہاں کے سردار کی آمد کا مبارک مہینہ تھا، اور اس کے بعد جو مبارک مہینہ آنے والا ہے وہ اولیاء کے سردار کا مہینہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ عشق نبی کے اظہار کرنے کو بھی اب جرم سمجھا جانے لگا ہے. عشق نبی کے اظہار پر بھی اب FIR ہونے لگا ہے. میرے عزیزوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم میرے نبی کو نبی کی حیثیت سے نہ دیکھو، تم میرے نبی کو وجہ تخلیق کائنات کی حیثیت سے نہ دیکھو، تم میرے نبی کو کل انبیاء کے سردار کی حیثیت سے نہ دیکھو، تم میرے نبی کو کل جہاں کے مالک و مختار کی حیثیت سے نہ دیکھو، بلکہ صرف ایک منش، ایک انسان کی طرح بھی اگر دیکھتے ہو، صرف ایک بشر کی طرح بھی دیکھتے ہو، تو ان سا کوئی انسان تم ان کے مقابلے میں لا نہیں سکتے ہو. میرے عزیزوں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ انسان نہیں انسان، یہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. میرے عزیزوں، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مقام ہیں، جو مرتبے ہیں، جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، وہ تمام کے تمام ایک طرف رکھ دیے جائیں اور صرف بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا جائے تو کوئی بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل نہیں ہو سکتا ہے. جو میرے آقا کا اخلاق کریمانہ ہے، جو میرے آقا کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبیوں کی امامت ہے، یہ تو اپنی طرف ہے. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مثل صرف اگر انسان کے حیثیت سے دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے متعلق کہ کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا خلیل تیار کیا جا رہا تھا. آب و روح، مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے. میرے عزیزوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکمل ہونے پر اللہ کے حکم پر نبوت کا اعلان فرمایا. لیکن نبی تو آپ اس وقت سے ہیں جب وقت نہ تھا، نبی تو آپ اس وقت سے ہیں جب سورج نہ تھا، نبی تو آپ اس وقت سے ہیں جب تارے نہ تھے، نبی تو آپ اس وقت سے ہیں جب یہ کائنات کا وجود ہی نہ ہوا تھا. اس وقت سے ہمارے نبی ہیں. لیکن اگر ہمارے نبی کی صرف پیدا ہونے سے لے کر آپ کی ولادت سے لے کر 40 سالہ زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اور پوری کائنات کے سامنے رکھ دیجئے تو ان سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ملے گا، ان سے بڑھ کر
कोई सादिक नहीं मिलेगा, उनसे बढ़कर कोई वफादार नहीं मिलेगा, उनसे बढ़कर कोई वादे को वफा करने वाला नहीं मिलेगा। मेरे अजीजों, आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करने पर लोग इसको जुर्म के दायरे में शुमार कर दे रहे हैं। मेरे अजीजों, हम क्या बताएं, ये बरसहा बरस उलमाए किराम आपको ये बताते चले आ रहे हैं कि अपने नबी की सीरत को अपना लो, तुम्हारा चलना नबी की सीरत के मुताबिक हो, तुम्हारा उठना नबी की सीरत के मुताबिक हो, तुम्हारा बैठना नबी की सीरत के मुताबिक हो, तुम्हारा लेन देन नबी की सीरत के मुताबिक हो, तुम्हारा बात करना नबी की सीरत के मुताबिक हो, तुम्हारा एक दूसरे की अमानतों को लौटाना नबी की सीरत के मुताबिक हो, तो फिर किसी की मजाल नहीं थी कि तुम्हारे तरफ आंख उठाकर देख सकता था। आपको ये वाकया मालूम होगा कि जब विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न 12वीं शरीफ के दिन पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में और वर्ल्ड में मनाया जा रहा था, तो वहीं कानपुर के कुछ नौजवानों ने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करते हुए सिर्फ एक तख्ती लगा दी। ये नहीं था कि पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है, अब यहां से वहां तक बैनर लगा हुआ है, धर्मशाला से लेकर आपको पोस्ट ऑफिस तक बैनर लगा हुआ है कि रास्ता जाम है, कोई गाड़ी नहीं आ सकती, कोई पैदल नहीं जा सकता, तो FIR हो गया। ऐसा नहीं है, बस उन्होंने एक तख्ती लगाया था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस पर क्या हुआ, तकरीबन 25 नौजवानों पर FIR हो गई कि आपने ऐसा क्यों किया, मोहब्बत का इजहार क्यों किया। मेरे अजीजों, और FIR किसकी गवर्नमेंट में हो रहा है, किसकी सरकार में हो रहा है, किसकी देखरेख में हो रहा है, किसकी तानाशाही में हो रहा है, उसकी तानाशाही में हो रहा है जहां छोटे छोटे कपड़े पहनना कोई मायूब नहीं माना जाता है, जहां नंगे होकर घूमना कोई मायूब नहीं माना जाता है, जहां खवातीन और गैर मर्द शाम को पार्क में एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं, कोई मायूब नहीं माना जाता है। वैलेंटाइन डे पर रोज देकर मोहब्बत का इजहार करते हैं, ऐब नहीं माना जाता है, कोई FIR नहीं हो रही है, कोई केस नहीं हो रहा, कोई मुकदमा नहीं हो रहा, लेकिन एक उम्मती अपने नबी की मोहब्बत का इजहार कर दे तो FIR हो जाता है, एक गुलाम अपने आका से मोहब्बत का इजहार कर दे तो FIR हो जाता है, एक आशिक अपने माशूक से मोहब्बत का इजहार कर दे तो FIR हो जाता है। मेरे अजीजों, किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, जिस मुल्क में सबको बराबरी से अपने मजहब को मानने, अपने मजहब को प्रमोट करने, अपने मजहब के बुजुर्गों का, अपने मजहब के पेशवा को मोहब्बत का इजहार करने का मुकम्मल इख्तियार था, आज उसी मुल्क में हमारे लिए जमीन तंग की जा रही है, आज उसी मुल्क में हमारे इख्तियारात को सख्त करने की कोशिश की जा रही है, आज उसी मुल्क में हमारी आजादी को छीनने की कोशिश की जा रही है। मेरे अजीजों, जरूरत आज भी इस बात की है, अभी भी इस बात की है कि हम अपने नबी से सिर्फ ज़बानी मोहब्बत का दावा ना करें, बल्कि हम अपनी सच्चाई पर इस तरीके से कायम रहे कि देखने वाला आज अगर कोई गैर भी हो, मुसलमान ना हो, कलमा पढ़ने वाला ना भी हो, तो वो ये देखे तो कहे कि जब उम्मती का ये आलम है तो इसके आका का आलम क्या होगा, जब गुलाम का ये आलम है तो इसके नबी का आलम क्या होगा। मेरे अजीजों, हम तो उस नबी के मानने वाले हैं। आज तरह तरह के लोग हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा, हमारे नौजवानों से ज्यादा उनके यहाँ रिसर्च किया जा रहा है कुरान पर, हदीस पर, और इसका मफहूम गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर बयान किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके पैरोकार ने, उनके सहाबा ने, उनके जानसारों ने, उनके चाहने मानने वालों ने पूरी दुनिया पर जो कब्जा किया है वो तलवार के जोर से किया है। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ एक छोटा सा वाकया पेश करना चाहूंगा। वक्त की किल्लत आज के दिन में दामनगीर होती है, लेकिन मेरे अजीजों, मैं ये समझता हूं कि ये 10 मिनट 15 मिनट भी हमारे उम्मते रसूल को गिरा गुजरने लगता है, जो भी थोड़ा सा वक्त क्रॉस किया लोगों की निगाहें घर की तरफ जाने लगती है। मेरे अजीजों, आज इस मसरूफियत भरी लाइन में, आज इस बिजी जिंदगी में, बिजी लाइफ में आपके पास किताब खोलकर मुताला करने का वक्त नहीं है, आपके पास किसी मदरसे में जाकर किसी आलिम दीन से दीन सीखने का वक्त नहीं है, आपके पास आपके कारोबार या आपकी नौकरी से आपको इतनी मोहलत नहीं मिल पा रही है। अगर मोहलत मिलती भी है तो फिर दोस्तों यारों में आपको गप सड़ाका लड़ाने से, दोस्तों यारों में लहू लड़ाई की बातें करने से, दोस्तों यारों के साथ फिल्में देखने से और ड्रामे देखने से फुर्सत नहीं होती है। यही 10 मिनट मुबारक जुमा के दिन आपको मौका मिलता है, कम से कम मेरे अजीजों, आज के दिन दिल लगाकर कुछ सुन लिया करो और इस पे अमल कर लिया करो, यही आखिरत का सामान हो जाया करेगा। मेरे अजीजों, जो इल्जाम है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानेसारों पर, मेरे नबी पर तलवार के जोर से इस्लाम फैला है,
है। मेरे अजीजों, जो 2000, 10,000 और 5,000 साल अपना मजहब को पुराना होने का कि my religion is 2000 old, मेरा मजहब जो है 2000 पुराना है, मेरा मजहब 10,000 साल पुराना है, मेरा मजहब 5,000 साल पुराना है, वो मजहब जो लोग दावा करते हैं वो सिर्फ किसी एक मुल्क में बस के रह गया है, किसी 2 मुल्क में बस के रह गया है, किसी 3 मुल्क में बस के रह गया है। लेकिन कुर्बान जाइए जो लोग मजहब इस्लाम को बड़ी हकारत की नजर से देखते हैं, मजहब इस्लाम को नया रिलीजन मानते हैं, नया मजहब मानते हैं, सिर्फ 1500 साल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरे हैं। लेकिन इस 1500 साल में आप दुनिया के जिस खित्ते में चले जाएं, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं मिलेंगे, 100 को मिल ही जाएंगे, 200 को मिल ही जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, 5 जरूर मिल जाएंगे। आप पूरी दुनिया में गश्त कर लो, पूरी दुनिया के सैर कर लो, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीता जागता मुजज़ा है। और दूसरी तरफ तुम जो इल्जाम लगाते हो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जानिसारों ने तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाया है, आओ हजरत शीमा की बारगाह में। ये हजरत शीमा कौन है? आपने हजरत हलीमा सादिया का 12 नाम सुना होगा, बार बार सुना होगा। जब कोई मुकर्रर नबी के बचपन की बात करता है, जब कोई मुकर्रर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम विलादत और उसके बाद आपको गोद लेने की बात करता है, तो हजरत हलीमा सादिया का नाम सर फहरिस्त आ जाया करता है। ये वही हलीमा सादिया है जो मक्के से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाती हैं। तो हजरत हलीमा सादिया के यहाँ पहले से एक बच्ची मौजूद थी जिसका नाम शीमा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वाहिद थे, आपके ना कोई भाई थे ना कोई बहन थी। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो हजरत शीमा मिलती है। हजरत शीमा आपको उम्र में काफी बड़ी थी, तकरीबन किताबों में आता है 5 या 6 साल बड़ी थी। और आप आज के दौर में भी देखते होंगे कि बड़ी बहन अपने छोटे भाई का बड़ा ख्याल रखती है, छोटे भाई को वो हर वक्त गोद में खिलाती रहा करती है, बाहर बच्चों के साथ भी अगर खेल रही है तो छोटे भाई को साथ लेकर जाती है। उस जमाने में भी ऐसा ही कुछ हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम तिफली है, बचपन का जमाना है। शाम के वक्त में जब खवातीन औरतें हलीमा सादिया के कबीले की औरतें खाना पकाने में लग जाती हैं, तो उस वक्त का ये आलम होता है कि तमाम बच्चियां अपने अपने घरों से बाहर टहलने के लिए, खेलने के लिए, घूमने के लिए निकल आती हैं, अपने अपने भाई को लेकर गोद में चली आती हैं और आपस में मुकाबला करती हैं। एक कहती है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। दूसरा कहता है, दूसरी बच्ची कहती है मेरा भाई तुम्हारे भाई से ज्यादा खूबसूरत है, देखो कितना गोरा नारा है। तीसरी कहती है मेरा भाई तो तुम्हारे भाइयों से भी ज्यादा बेहतर है, ये देखो इसका तो रंग भी साफ है, इसकी तो आंखें भी बड़ी हैं, इसकी तो पेशानी भी चौड़ी है। मेरे अजीजों, अलगरज ये कि इन तमाम बच्चियों में आपस में भाई को लेकर मुकाबला हो रहा होता है। इसी असना में हजरत शीमा हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर आ जाती हैं और ये कहती हैं कि बताओ बताओ क्या कोई मेरे भाई से भी बेहतर है किसी का भाई? सारे के सारे खामोश हो जाती हैं, अपनी पलकें नीची कर लेती हैं और बोलती हैं ऐ शीमा, तुम्हारे भाई का तो जवाब नहीं है, तुम्हारा भाई सबसे अफजल है, तुम्हारा भाई सबसे आला है, तुम्हारा भाई सबसे निराला है, तुम्हारे भाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हजरत शीमा गोद में लेकर आका करीम को लोरियां सुनाती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील भाई अता किया है। ऐ अल्लाह, मैं ये चाहती हूँ कि आज जिस तरीके से ये बच्चों का सरदार है, कल अल्लाह ने चाहा, ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है कि ये बड़ा होकर बड़ों का सरदार बन जाए। और उनकी दुआ ऐसे रब ने कबूल किया है कि सिर्फ बड़े इंसानों के ही सरदार नहीं बनाया, बल्कि मलाइका मुकर्रबीन का भी सरदार बना दिया है, अंबिया कराम का भी सरदार बना दिया है। मेरे अजीजों, आखिरकार वो वक्त आया, आप जानते हैं मक्का मुकर्रमा में चंद सालों के लिए, 2-3 सालों के लिए माए अपने बच्चों को दाइयों के हवाले कर दिया करते थे। जो वक्त भी आया, ये तकरीबन करीम की उम्र मुबारक 4.5 साल की हो गई, अब विदाई का वक्त था। अब बनी साद कबीले से वापस मक्का मुकर्रमा जाना था, वापस हलीमा हजरत आमना के गोद में जाना था। हजरत शीमा रोती हैं और बिलखती हैं कि मेरे भाई को मुझसे जुदा ना किया जाए। और इसी अथना में शीमा ने क्या देखा था, शीमा इतना ज्यादा मोहब्बत करती थी आका करीम से
کہ جب رات کو سویا کرتی تھی تو اپنے ساتھ سلایا کرتی تھی، اور اس زمانے میں تو کور چھت نہیں ہوا کرتے تھے، اور اس طریقے سے 1 منزلہ 2 منزلہ 4 منزلہ 5 منزلہ نہیں ہوا کرتے۔ جب آپ آنگن میں سوتے تو آپ کو آسمان صاف دکھائی دیا کرتا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ہاتھ یوں ہلایا کرتے ہیں۔ تو شیما نے بچپن سے ہی آقا کا وہ معجزہ دیکھا ہوا تھا۔ شیما نے ہی یہ تمام عورتوں کو بتایا تھا کہ جب میرا بھائی میرے برابر میں سوتا ہے، یہ انگلیاں ایسے ایسے جب کرتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ چاند جب داہنی جانب میرے بھائی کی انگلی جاتی ہے تو چاند داہنے چلا جاتا ہے، بائیں جانب جاتی ہے تو بائیں جانب چلا جاتا ہے۔ اور جب میں اپنے بھائی کو لے کر بکریوں کو چرانے جایا کرتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ تمام طرف تو سورج ہے، اس کی روشنی ہے، اس کی کرنیں ہیں، لیکن جہاں پر میرا بھائی ہوتا تھا وہاں پر بادل سایہ کیے رہتا تھا۔ میرے بھائی کو دھوپ نہیں لگا کرتی تھی بلکہ بادل کا ٹکڑا اس کے سر مبارک پر رہا کرتا تھا۔ سیما ہی وہ شخص ہے، سیما ہی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب شق صدر فرمایا، آپ کے قلب عطا کو حسن دیا گیا ہے آب کوثر سے، یہ ایک طویل واقعہ ہے، کسی موقع پر بیان کیا جائے گا۔ سیما نے ہی اس واقعے کو اپنی چشمان مبارکہ سے ملاحظہ کیا تھا۔ میرے عزیزوں، خوش نصیب شیما کا جب وہ وقت گزر گیا، آقا کریم مکے آ گئے، وقت گزرتا گیا، نبی رحمت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا۔ نبوت کے اعلان کے بعد بہت سارے لوگ آپ کے معاون ہوئے، بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہوئے، اس کے بعد بہت سارے غزوات بھی ہوئے۔ اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت شیما بھی گھر بڑی ہو گئی، ان کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ جس قبیلے میں شادی ہوئی تھی اس قبیلے کا ٹکراؤ صحابہ کرام سے ہو گیا، غلامان رسول سے ہو گیا۔ غلامان رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تلوار میں ایسی قوت دی تھی، ایسا پاور دیا تھا، ایسی طاقت دی تھی کہ جس قبیلے پر، جس علاقے پر اگر حملہ ہوتا تھا تو وہ علاقہ مغلوب ہو جاتا تھا، یہ حضرات غالب ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا نبی ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ان کی تلوار میں جولانیت ہوا کرتی تھی، ان کی تلوار میں پاور و طاقت ہوا کرتا تھا، اور ہر علاقہ مغلوب ہو جایا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، وہ علاقہ بھی مغلوب ہو گیا، وہاں سب لوگ پکڑے گئے، پکڑ کر جب بندی بنا کر لائے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا، ہر علاقے کا تقریباً یہ دستور تھا کہ جب کوئی بندی بنا کر لایا جاتا تھا، جب وہ فدیہ دیتا یعنی ٹیکس دیتا، جرمانہ بھرتا، تو پھر اسے آزاد کیا جاتا تھا۔ حضرت شیما کے قبیلے والوں کے جب یہ سرداروں کو پتا چلا کہ ہمارے قبیلے کے کئی لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں، تو انہوں نے چندہ کرنا شروع کیا، پورے قبیلے میں چندہ کرتے گئے۔ جب حضرت شیما کے گھر پہنچے، کہا کہ پوچھا شیما نے کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم آئے ہیں، ہمارے قبیلے پر مکے کے لوگوں نے حملہ کیا تھا، مدینے کے لوگوں نے، اس وقت مدینہ شریف میں یہ واقعہ، وہ مدینے کے لوگوں نے حملہ کیا ہے اور وہ ہمارے کئی لوگوں کو بندی بنا کر لے گئے ہیں، لہٰذا انہیں چھڑانے کے لیے ہم فدیہ کی رقم اکٹھا کر رہے ہیں، اس کے لیے چندہ لینے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کا بھی اتنا حصہ ہے، آپ کو اتنا دینا ہوگا۔ کہا کہ مدینے کے لوگ کون ہیں، کس نے پکڑا ہے؟ تو اس میں کسی ایک نے کہا کہ محمد۔ کہا کہ محمد کون محمد؟ محمد مدینے میں تو نہیں، محمد تو مکے میں ہے، چونکہ اس 4.5 سال کی عمر کے بعد آقا کریم سے ملاقات کے بعد پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، جیسا کہ کتابوں سے پتا چلتا ہے۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ پورے 14ویں کے چاند کو جب اشارہ کرتے ہیں تو وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حضرت شیما کو وہ بچپن کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، عرض کرتی ہیں یہ کوئی دوسرے محمد نہیں، یہ تو میرا بھائی محمد ہے، یہ تو اس کا، یہ چاند اور سورج ستارے یہ تو اس کے بچپن سے کھلونے ہیں، میں نے دیکھا تھا کہ وہ جدھر ہاتھ اٹھاتا تھا چاند ادھر چلا جاتا تھا، جب میں صحراؤں میں جاتی تو پتھروں سے اس پر سلام بھیجنے کی آوازیں سنا کرتی تھی، درختوں سے سلام کیا کرتے تھے۔ تم میں سے اب کسی کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری رقم جس سے لیا ہے اسے لوٹا دو، میں خود جاؤں گی اور جو لوگ ایسی بھی انہیں چھوڑا کر لاؤں گی۔ تمام سرداروں نے اس بات کو مان لیا۔ حضرت شیما سرداروں کے ساتھ جاتی ہیں، سرداروں کے ساتھ جاتی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے سامنے صحابہ کرام، غلامان رسول، جانثاران رسول ننگی تلوار ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیما آگے بڑھتی ہیں تو صحابہ کرام میں سے صحابی رسول نے روکا ہے، گستاخ عورت کہاں چلی جا رہی ہو؟ یہ در تو وہ در ہے جہاں جبرائیل بھی بنا اجازت کے نہیں آتے ہیں، تم کیسے چلی جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں
तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ, हम शीरा हूँ, मुझे अंदर जाने दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुई आवाज सुना है फौरन दरवाजे से बाहर तशरीफ ले आए बेसाख्ता। अब देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने सिर्फ महज 4-4.5 साल में हजरत शीमा को देखा था और कई साल के बाद मिल रहे हैं, तकरीबन 50-55 साल की उम्र में मिल रहे हैं, और एक बार में आका करीम ने पहचान लिया, अंदर ले गए इज्जत के साथ वो मुज़म्मिल वाली चादर जिसे सहाबाए किराम चूमा करते थे, जिसे सहाबाए किराम सर से लगाया करते थे, आका करीम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से बिछाया, उन्हें इज्जत और तकरीम के साथ बैठाया और कहा कि ऐ बहन शीमा बताओ कैसे आना हुआ। हजरत शीमा ने कहा कि आपके लोगों ने हमारे कबीले के लोगों को पकड़ लिया है। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है शीमा, ऐ मेरी बहन आपने क्यों जहमत किया? आपने अगर वहां से पैगाम भेज दिया होता तो ये मोहम्मद आपके कबीले के लोगों को यूं ही रिहा कर देता। हजरत आका करीम ने फरमाया कि बहरहाल आप आ गई हैं, अच्छा हुआ इसी बहाने मुलाकात हो गई। आका करीम ने तमाम कैदियों को बुलाया, उनके हवाले किया और सिर्फ यूं ही नहीं जाने दिया। यहाँ एक पैगाम हमें भी मिलता है आज के दौर में कि जब हमारी बहनें आया करें तो हमें मुंह नाक नहीं सिकोड़ना चाहिए, बल्कि उनके लिए जितना हो सके कुशादा कल्बी से काम लेना चाहिए। आका करीम ने यूं ही नहीं जाने दिया। कई घोड़े और कई जोड़े, यानी कई जोड़े कपड़े और कई घोड़े इनाम इकराम के तौर पर उन्हें नवाजा। लिहाजा आज हमारे घर में भी हमारी बहनें आए तो फिर मुंह नाक नहीं सिकोड़ना है, बल्कि उनका जो हक है उनके लिए जो बेहतर हो सकता है आप करें। आका करीम जब उन्हें बाहर दरवाजे तक छोड़ने आए तो सहाबाए किराम से फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे आशिकों, ये पहली दफा हुआ है जब भी कोई कैदी आजाद किया जाता है तो तुमसे मैं मुशावरत करता हूँ, मशवरा करता हूँ, उसके बाद रिहा करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, आज मेरी बहन आ गई, मैंने बहन की मोहब्बत में उन्हें तुमसे बिना मशवरा लिए आजाद कर दिया है। यहाँ एक और पॉइंट मिलता है, बिलाशुबा आपकी बीवी शरीक हयात है, आपकी बीवी आपके घर की मालकन है, आपकी बीवी आपके घर के उमूर खाना को देखती है, लेकिन जब बहन आ जाए तो बहन के लिए कुछ अच्छा पकाने के लिए, कुछ अच्छा खिलाने के लिए, कुछ अच्छा पहलाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहन से बीवी से मशवरा लीजिए। बहन के लिए जो कुछ हो सकता है वो कर लीजिए, अल्लाह और रसूल की रजा इसमें हासिल हो जाएगी। अब यहाँ जो पॉइंट देना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इल्जाम है इस्लाम पर, कि इस्लाम के चाहने मानने वालों पर कि इन्होंने तलवार के जोर से जो है पूरी दुनिया में अपना कब्जा किया हुआ है, मेरे अजीजों ये बताओ कि हजरत शीमा के मुताल्लिक तमाम उलमा से आप भी पूछ सकते हैं, मैंने भी किताबें पढ़ा, कई उलमा से जानना चाहा, कहीं किताब में ये नहीं आता है कि वो साहिब ईमान हो, उन्होंने कलमा पढ़ा, अल्लाह रसूल की, अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रसालत का इकरार किया। तो यहाँ तो मौका था ना, आका करीम पहले तलवार सौंप लेते कि पहले मेरा कलमा पढ़ो, आका करीम के गुलाम तलवार सौंप लेते, पहले मेरा कलमा पढ़ो उसके बाद जाओ। अभी तो मेरे पास 10 पहले से थे, चलो 10 दिन और आ गए, 20 को आजाद इसी शर्त पर करूंगा कि पहले कलमा पढ़ो। मेरे अजीजों कोई ऐसी तारीख नहीं मिलती है, इन लोगों ने रिसर्च तो बहुत किया लेकिन हकायक चूंकि सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, इनके ऊपर मोहरें लगा दी गई हैं, ये रिसर्च तो कर लेते हैं लेकिन जब ईमान का नूर दाखिल होगा तब तो हकीकत सामने आएगी। इन्हें इसमें खामियां दिखती हैं, इन्हें इसमें बुराइयां दिखती हैं। लिहाजा मेरे अजीजों जरूरत इस बात की है कि हम अपने किरदार से, अपने अमल से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का इजहार करें। सिर्फ जबान पर नारे तकबीर, नारे रिसालत लगा देना कमाल नहीं है। लिहाजा हम नमाजों की पाबंदी करें, लेन देन में हक व सदाकत पर कायम रहें, अमानत में खयानत न करें, जमीन और जायदाद के मामले में जिसका जो हक है उसके हवाले करें। इन तमाम चीजों में लें जो जिंदगी है, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हमारी लिए बेहतरीन नमूना है। लिहाजा इसके मुताबिक सुबह शाम गुजारेंगे तो अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। मेरे अजीजों, इसके साथ आप देख रहे होंगे कि एक डीपी चल रही है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपने किरदार से भी इजहार करें और अपनी दीवार से भी इजहार करें। लिहाजा मैं आपको गुजारिश करूंगा कि उसका प्रिंट आउट निकालिए आप, जिससे जितना हो सके 1 फीट का, 2 फीट का, 5 फीट का आप अपने घरों की दीवारों में लगाए। तुम जितना चिढ़ोगे नाम मोहम्मद से, हम उतना ही ज्यादा सुबह शाम नाम मोहम्मद लिया करेंगे, अपने इश्क का इजहार करेंगे और दुरूद पाक अपने नबी की बारगाह में पेश किया करेंगे। अल्लाह से दुआ है हम तमाम लोगों को
سچا عاشق نبی بنائے، آقا کریم کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔